अब्बास साहब, आपको एक दावत नामा, मोहब्बत नामा एंटी जी करप्शन की तरफ से मसूल हुआ, क्या अगराज़ मकासद थे, क्या निकला बीच में से, आपने क्या जवाब दिया है? जी शुक्रिया जी। ये पिछले 4 साल से 5 साल होने लगे हैं, तो नैब के चक्कर लगाते रहे हैं। पिछले दौर के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत में, बुज़दार साहब की हुकूमत में ये एंटी करप्शन के भी बहुत से दावतनामे आते रहे। तो मैंने उनसे यही कहा, यार मैं MNA हूँ, वफाक में हूँ, मेरा पंजाब के एंटी करप्शन से क्या ताल्लुक़ है। तो बहरहाल उन्होंने हमेशा कहा जी गलती हो गई है, बात ख़त्म हो गई। अब ये इलेक्शन शुरू हुए हैं तो परसों एक टेलीफोन भी आया। हाफिज़ उस्मान साहब हैं, मेरे भाई भी हैं, 40 साल से हम सियासत इकट्ठी कर रहे हैं। तो इनको बुलाया गया कि आप पेश हों एंटी करप्शन में आज 11 बजे। तो इन्होंने पूछा, भाई मैं ना गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, ना मैं ठेकेदार हूँ, ना मैं मेरा किसी काम से ताल्लुक़ है, तो क्यों बुला रहे हैं आप। इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा यार मुझे बुलाया होगा क्योंकि अवाम का नुमाइंदा तो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकते हैं। तो हम आज आ गए यहाँ पे, पूछा है कि क्या बात है। तो एक सादे से कागज़ में लिखा हुआ है कि जी आपने कोई 2 सड़कें बनी हैं, तो उसमें जो ठेकेदार को, मनपसंद ठेकेदार को आपने अवार्ड की हैं। अब हमने महकमे से पूछा तो महकमे कहते हैं ये सड़कें बनी नहीं हैं। और दोनों जो सड़कें वो PTI के दौर की है। तो मैंने कहा PTI वाले MNA MP को बुला के पूछ लें कि वो क्या हुआ है। बहरहाल ये तमाशे हमें पिछले 20-25 साल से भुगत रहे हैं, तो आप भी भुगत रहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के दौरान ये काम क्यों किए जाते हैं। और ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस, ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए, मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज ये चीफ इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है जो केयर टेकर हैं कि इलेक्शंस को गैर मुतनाज़ा बनाएं। वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है ये हालात देखकर। मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा और हर गुजरते दिन के साथ मैं ज़्यादा मुतमईन होता हूँ कि जो मैंने फ़ैसला किया था वो दुरुस्त फ़ैसला था। कि ऐसे इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और ख़राबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम अज़ कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। ये बड़ी मुश्किल बात है कहना कि आज वो लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको इन महकमे को बुलाया जाता है। तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि हमें इलेक्शन जो एक मुकद्दस आईनी फरीज़ा है जिसको करवाना हाकिम वक्त की, अरबाब इख्तियार की ज़िम्मेदारी है कि गैर से गैर मुतनाज़ा हो। वो इलेक्शन जो मुल्क में तरक्की या ज़वाल का बायस बनता है, हमें उस इलेक्शन के अगर तकद्दुस की परवाह नहीं होगी तो हमारा मुल्क नहीं चलेगा। ये बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। ये नैब, ये एंटी करप्शन के इदारे जो हैं, आज ये मुल्क के करप्ट तरीन इदारे खुद बन चुके हैं। इनका एहतसाब कौन करेगा। आज ये सिर्फ इलेक्शन को तोड़ने मरोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सियासत को जोड़ तोड़ में इस्तेमाल होते हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर हम इन बातों का एहसास नहीं करेंगे, इन बातों का नोटिस नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा। आज लोग पूछते हैं कि हमारे दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान क्यों ज़वाल में है। अगर आप मुझसे एक बात पूछते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1947 से लेकर हमने आज तक हर इलेक्शन चोरी किया है। जिस मुल्क में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये बुनियादी बात अगर हमें समझ नहीं आएगी, आज ये नोटिस देकर बुलाना, दबाव से वोट लेना, ये कोई सियासत नहीं है। इस सियासत को हम रद्द नहीं करेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा। अच्छा, ये बुनियादी बात जी। साहब ये बताइएगा कि आप और जो निसार साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब
آپ ایک اپنی جماعت بنانے کی طرف جا رہے تھے، وہ کہاں تک پہنچی آپ کی جماعت؟ کیا جماعت کس چیز کی بات؟ اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں جماعت جو ہے، جماعت تو اس ماحول میں نہیں بنتی نا. جماعت پاکستان میں ایک یا زیادہ جماعتیں نہیں بنیں گی، کیونکہ جو آج 3 بڑی جماعتیں ہیں یہ ناکام ہو چکی ہیں. یہ عوام کے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ سوچ ہے نہ وہ فکر ہے. تو جماعت بنے گی تو اپنی سیاست کا فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کے بعد کریں گے. آپ الیکشن بھی نہیں لڑ رہے، پھر بھی اینٹی کرپشن نے آپ کو بنا لیا. میرا بھی یہی سوال ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں وہ غریب جو لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. عباسی صاحب آپ کو تو بلوایا نہیں گیا. آپ کے آنے سے پہلے میں نے لاہور میں بھی اور یہاں پہ بھی جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا خاقان عباسی صاحب، شاید خاقان عباسی صاحب آزاد شہری ہیں، ہم نے انہیں طلب نہیں کیا. ویسے وہ آنا چاہیں تو 100 دفعہ آئے. میں آیا ہوں نا، کیونکہ جو میرے بھائی ہیں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں آئندہ ہوتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیوں طلب کیا گیا. آپ نے کہا کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو حالات بنا دیے گئے ہیں، متنازع ہو گئے ہیں، الیکشن متنازع ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے یہ صورتحال بہتر کرنے میں، یا پانی سروں سے گزر چکا ہے؟ دیکھیں آج بھی وقت ہے کہ اس الیکشن کو غیر متنازع بنائیں. الیکشن کا عمل نہ صرف غیر متنازع ہونا چاہیے بلکہ غیر متنازع نظر بھی آنا چاہیے. جس طرح انصاف نہ صرف ہوتا ہے، نظر بھی آنا چاہیے. الیکشن میں آپ کسی شخص سے باہر سوال کر لیں، ہر شخص سب سے پہلا سوال یہ کرے گا الیکشن ہو رہے. آج 2 ہفتے رہ گئے، آپ کی کیمپین نظر آتی ہے آپ کو؟ میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں. 2 ہفتے پہلے کیمپین عروج پر ہوتی تھی، عوام میں جوش و خروش ہوتا تھا. آج عوام اس الیکشن کے پروسیس سے، اس الیکشن کے ماحول سے مایوس ہیں. بھائی صاحب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، وہ بیانیہ کہاں ہے؟ اور آپ کے قائد نواز شریف کیا ڈیل کر کے آئے پاکستان؟ دیکھیں مجھے ڈیل کا علم نہیں ہے، یہ ہر شخص سوال کرتا ہے. پاکستان میں ہر چیز ہر آدمی سمجھتا ہے ڈیل سے ہی ہوتی ہے، لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آئین کا بیانیہ تھا. اچھا عباسی صاحب، آئین کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. میں اور آپ اگر اس کی نفی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. لیکن وہ والا بیانیہ اب کہاں ہے؟ اب کہیں نظر نہیں آتا، آپ کو کچھ اور وہ نظر عوام فیصلہ کر رہے ہیں الیکشن والے. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا 10 بار آپ الیکشن لڑ چکے ہیں، ایک بار آپ الیکشن بھی نہیں لڑے آزاد حیثیت سے. ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا نون لیگ کی قیادت کی جانب سے آپ سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، رابطے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا 6 مہینے پہلے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، نہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑوں گا، نہ نون لیگ کے خلاف لڑوں گا. کیونکہ نون لیگ اس حلقے میں بھی اور شاید ملک کے اندر بھی اس کو بنانے میں میرا تھوڑا بہت حصہ ہے. آپ کے حلقے میں اینٹی کرپشن کے کوئی بڑے تو ان کا رشتہ دار عزیز تو نہیں کھڑا کہ ان کے لیے آپ کو بلا لیا گیا ہے؟ سارے اینٹی کرپشن کے عزیز ہے جی. خاقان صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اگر اس طرح کے واقعہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے اگر ہوتا تو کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جانی چاہیے تھی، یا اس طرح جو مقدمات جو کیے گئے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے، یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے اس صورت میں؟ دیکھیں ایڈ کر لیجئے کہ آپ کے حلقے میں بھی کچھ آپ کے لوگوں کے گھر ڈالے بھیجے گئے گزشتہ رات کو، جو کہ نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے، پہلے نون لیگ میں تھے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جب بھی آپ الیکشن کے ماحول میں کوئی دباؤ کا اثر پیدا کریں گے، یہ ڈالے بھیجیں گے، بندے بھیجیں گے، پرچے کرائیں گے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان عوام کو ہوگا اور ملک کا ہوگا. جہاں تک 9 مئی کو میں ایک سانحہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک میں جتھے جو ہیں وہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں، آپ سوچ لیں کہ ملک کے اندر اس کا کیا اثر ہوگا اور بیرون ملک اس کا کیا اثر ہوگا. اس میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی. 9 مئی کہاں پر ہے؟ آج 9 اکتوبر آنے کو ہے، 9 فروری آنے کو ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی. آپ کو شواہد اکٹھے کر کے یہ ادارے موجود ہیں، پولیس کے تھانے ہر جگہ موجود ہیں، قانون موجود ہیں. ان حضرات کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. آج سب سے بڑی ناکامی وہ کارروائی نہ ہونے کی ہے. جو گرفتاریاں کی گئی ہیں، جو جیلوں میں سینڈ کیے گئے ہیں، کیا وہ اس میں ملوث نہیں ہے؟ کارروائی تو ہو رہی ہے. جی کارروائی ہوتی ہے، آپ گرفتار کرتے ہیں، شہادت اکٹھی کرتے ہیں، چلان مکمل کرتے ہیں، فرد جرم عائد کرتے ہیں، ٹرائل ہوتا ہے اور سزا دی جاتی ہے یا بری کیا جاتا ہے. جب تک یہ پروسیس نہیں ہوگا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوئی، چوائس نہیں ہوتی. اگر میں کسی فوجی تنصیبات چھوڑ دیں اس دفتر پر حملہ آور ہوتا ہوں، میرے خلاف کارروائی کرنا حکومت پر لازم ہے.
अच्छा भाई साहब एक क्वेश्चन है, एक मिनट ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह रंजे हुए सियासतदान हैं, पाकिस्तान की सियासत में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। आप मौजूदा इलेक्शन में आपने सियासत से भारत जनता के इलेक्शन में हिस्सा आप नहीं ले रहे, आप क्या समझते हैं कि आप इस सिस्टम से नाला हैं, इस सिस्टम को आप तस्लीम नहीं करते, और एक अच्छे पार्लियामेंट जो आप असेंबली से आपने उसको छोड़ा है असेंबली को, क्या ये आपकी सियासी मदद नहीं है? देखिए, मैंने इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं छोड़ी, क्योंकि ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इस इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। इलेक्शन एक आईनी ज़रूरत है, ये चॉइस नहीं होती कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। इलेक्शन ने होना है, लेकिन इलेक्शन को बामकसद बनाना, इलेक्शन को मुल्क के मसाइल का हल का ज़रिया बनाना, ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप इस नाकाम रही है इस अमल में। उनके पास वक्त था, आगे का रास्ते का तयन कर लेते कि मुल्क कैसे आगे चलाया जाएगा। आज मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ एक तरीका आगे बढ़ने का, इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये 7-8 आदमी हैं, एक टेबल पे बैठे, अवाम को नज़र आए कि आज ये सीरियस है मुल्क के मामलात को हल करने में, यहाँ कोई तफरीक नहीं है, और आगे के रास्ते का तयन कर रहे हैं, वरना मुल्क चलना मुश्किल है। अच्छा भाई साहब, आप भाई एक मिनट, एक सवाल आप भी करते हैं। एक लाइट क्वेश्चन है सर जी, आप मुस्लिम लीग नून के ना तो खिलाफ बोल रहे हैं, ना उनके हक में बोल रहे हैं, आपके साथ चलने वाले लोग बड़े परेशान हैं कि आपका स्टांस जो है वो ना उनके हक में जा रहा है, ना उनके खिलाफ। उनके हवाले से भी बताएं कि मैंने आपके सामने बात कर दी है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किन असूलों की बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि 35 साल जो मैंने सियासत में अपने भाइयों के साथ गुजारे हैं, वो खुद अपना फैसला बेहतर कर सकते हैं। अगर लोग ये देख रहे हैं कि आज हाफिज़ उस्मान को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बुला रहा है, और क्यों बुला रहा है, तो क्या लोग उस खराबी का साथ देंगे या उसके खिलाफ हों? सवाल ये उठता है। भाई साहब, जब बताइएगा मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है, इलेक्शन की सर पे आ गए, आप सियासी लीडरशिप नजर नहीं, क्या समझते हैं कि इस वक्त आपकी नज़र में जो मौजूदा सरकार जा रहे हैं, क्या आपको कोई सियासी लीडरशिप आ रही है कि जो इस मुल्क की बात को आगे चला? कोई सियासी लीडरशिप नजर नहीं आती, कोई नहीं चला सकता। आज इलेक्शन में 2 हफ्ते बाकी हैं। मुझे बता दें, किसी जमात ने मुल्क के मसाइल की बात की है, अवाम की तकलीफ की बात की है, उसके हल की बात की है, रिफॉर्म की बात की है? सिर्फ ये कहना कि वो चोर है, ये खा गया है, ये लूट गया है, ये सियासत नहीं है। लोग ये सियासत नहीं चाहते। लोगों ने तमाशे बहुत देख लिए हैं। लोग ये कहते हैं कि मेरे मसाइल का हल किसके पास है, क्या है, और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, हल किसी के पास नहीं है। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज बैठने की ज़रूरत है, और पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन सब की जिम्मेदारी है कि अपने नाक से आगे देखें, अपनी ये छोटी सियासत को एक तरफ रखें, और मुल्क के मफाद की बात करें, फिर आपको हल मिलेगा। सर, ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, चले अगर हो जाता है, बीइंग सीजन जनरल अपना सियासतदान, आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत बनेगी वो कितने अरसे तक चल सकेगी? वो 5 साल रहे, 50 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। एक दिन रहे, 5 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेगी। ये आप यकीन मेरी बात मान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।